प्रचार करुछु अतिबड़ी जगन्नाथ दास विरचित श्रीमद् भागवतर 72तम भाग। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीहरि स्वयं आत्मगति तांकर माया अगोचर जीवर आत्मा ब्रह्ममय होइथिले हैं अविद्या सहित मिशी रहे। विदुरंकर ही संसार उत्तर रे मैत्रेय कहिथिले जे ईश्वर निर्लिप्त, जोगीए जोग साधनार निश्चल रहंते। विदुर कहिथिले संसार रे जो माने मूढ़ और जो माने दृढ़ मना सेई माने ही मुक्ति पाते, जो माने मझी मझिका से माने नाश जानते। विदुरंक प्रश्नर उत्तर रे जीवर गति धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि मार्ग सर्ग प्रतिसर्ग मनु मन्वंतर और वंशानुचरित विषय मैत्रेय कहिथिले। मैत्रेयोवाच शुण विदुर शुद्ध चेता सुपुण्य परीक्षित गाथा तोहर जन्म पुरु वंशे परम भागवत अंशे जहा महिमा शुणी कने सेवा करंती साधु जने। शुण विदुर सावधाने ब्रह्मार पुत्रे एक दिने। कहिबी भागवत तु शुद्ध चित्ते पश्च शुण ए आदि परम पुराण। प्रलय जल निधि मध्ये अनंत शयने आनंदे शोइले एक रूप होई संगे संगति नाही केही चेष्टा रहित भगवान दारुरे जेन्हे हुतासन सेनाभि मध्यु पद्मकोश तक्षणे होइला प्रकाश। से पद्मकर्णिकार मध्ये ब्रह्मा प्रकाश वेद पदे विधाता नाम से बोलाई जार शरीर कर्ममयी स्वयंभू नाम से स्वभावे उदय निज कर्म लाभे। से पद्म मध्ये ब्रह्मा रहे बसी सकल दिगे चाहे। न देखी लोकंक उद्देश तक्षणे चाहिला आकाश होइला तार चारि मुख केबे हेन लभई सुख काहू ओइली केउ देश न जानी आत्मार विशेष ए पद्म काहू पूजिला कि बाए जल मध्ये थिला। स्थल नथिले जल काही हेमंत मने विचारई
हेमंत मने मने लक्षी तले देखिला पद्मनाला ता मध्ये अंधकार बिला विचारे ही मार्गे जीवी कहूँ आइले ता देखिबी। এমন্তে বিচারি সংশয়ে বিলে পশিলা মহাভয়ে সে বিল মার্গে নাভি পথে পশিলা বিষ্ণু গর্ভগতে অনেক কাল গর্ভে ভ্রমি ফুটি হইলা পথ শ্রমী সে কাল বল করশণে বাহার হইলা তক্ষণে তার হৃদয়ে বিষ্ণু ভাবে প্রকাশে সৃষ্টি অর্থ লাভে মৃণাল গৌর দেহ কান্তি অনন্ত শয়নে শ্রীপতি একা অছন্তি নাহি কেহি দেখে নিশ্চল নেত্রে চাহি দয়া সাগর ভগবান ব্রহ্মাଙ୍କୁ দেলে দর্শন স্ফুরিত দিশে হাস্য মুখ দেখন্তে হরে প্রাণী দুঃখ সে হরি চরণে বিশ্বাস নমই জগন্নাথ দাস। এতে শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং তৃতীয় স্কন্ধে নাম অষ্টমোধ্যায়ঃ। ব্রহ্মা উবাচ ভো নাথ তোর গতি মুহি জানিলি তোর ভাব বহি এ জীব তোর মায়াবর্তী কাহু জানিবে তোর গতি তো নাভি কমলু মুজাত স্বভাবে অবিকার তত্ত্ব তোরূপ দেখিলি লোচনে এ লাভ লাভ নাহি অন্যে। শ্রী বাসুদেব নমস্তুতে মন বচন জ্ঞান মতে যে তোতে অনাদর করে নরক মার্গে সে সঞ্চরে যাবত তো পাদ কমলে যে প্রাণী নর হে নিশ্চলে সে কাহি এ ভয় তরিব যেবে ন জানে তোর ভাব। ভ্রমই মুনিঙ্কর মন তো মায়া বড়ে ভগবান এণু তো পাদে যে বিমুখ ইহ সংসারে লভে দুঃখ তো ভক্তি ভাবে যে ভাবিত তাহুদ পদ্মে তুদিত সকল জীবে তো বিহার তু পুনি তোতে অগোচর। ଶେଷ ହେଲା ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ବିରଚିତ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତର 72ତମ ଭାଗ। ଏହି ଭାଗରେ କଣ୍ଠଦାନ କରିଥିଲେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମିଶ୍ର, ଅରବିନ୍ଦ ମୁଦୁଲି, ମଧୁଲିତା ମହାନ୍ତି ଏବଂ ସାଗରିକା ମହାନ୍ତି। ବେତାର ସମ୍ପାଦନା ଡକ୍ଟର ବୈଷ୍ଣବ ଚରଣ ସାମଲ, ସଙ୍ଗୀତ ପରିଚାଳନା ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତି, ବର୍ଣ୍ଣନା ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ଶତପଥୀ ଏବଂ ପ୍ରଯୋଜନା ସୁହାସ ମହାନ୍ତି।